उल्लास न करंतु। दाऊद ये गीत लिखुअछंती आ दाऊद कहती सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करे जे मुई तुमर आड़े मोर मन के उठई छे मोर मन दे छे प्रभु तुमर आड़े आ मते तुमे लज्जित हवा के नहीं दियो कारण से जानी छ क्या बोली कहउछन दुई पदरे हे मोर परमेश्वर मु तुमठारे शरण नहीं अछि मते लज्जित हवा दियो ना कारण वाक्य कौन लिखा जाए जो मैंने तांकर शरणगत से मैंने लज्जित हुअंती ना यही वाक्य को दाऊद जानी थिले सेथिपाई से कहूअछंती मते लज्जित हवा दियो ना मोहर शत्रु माने मो उपरे उल्लास न करंतु। आमे हुए तो अनेक समय भावी था आमर शत्रु मैंने आम विरुद्ध में आनंद मनाऊँच आम विरुद्ध में कथा कहते बोली आ शत्रु मैंने कहे सेटा साधारण विषय अटे एटा बड़ विषय नुह आमे चिंता करूँ तो समस्त कहीं ना कहीं पछाड़े कहते समस्त कहीं कही पारे मत कहीं किसी कहती ना मो समस्त प्रिय पात्र बा समस्ते मोर मत भल पाती कहीं कही पारे एवं मुहरे भल पाइबे पछाड़े कौन करेंगे परिहास करेंगे बा शत्रुतार चिंता मनोभाव से माने सृष्टि करती किसी आलोचना करती सेटा साधारण विषय आउ ए जगार दाऊद कहउछंती मोर शत्रु माने मो उपरे उल्लास न करंतु उल्लास न करंतु आनंदित न हुअंतु मो प्रिय माने बेले बेले कौन हुए न्याय रे थाई करी मध्य प्रभुंकर लोक मान लज्जित हवा पड़े हाँ कि न्याय बाइबले गुड़ाई प्रमाण सब रही धार्मिकतार पथरे यात्रा करुवे से दोषी सब्यस्त कराए से निंदा कराए एपरिकी प्रभु जीशु को मध्य से ही प्रकार निंदा करागला से किछि भूल कर नथिले से किछि पाप कर नथिले किंतु आमानकर पाप सकाशे से पापी गणित हेले कारण वाक्य लिखा जाए जो माने क्रूसरे क्रूसार्पित होती से माने कौन अटंती अभिशप्त अटंती अभिशप्त अर्थात आम मानकर अभिशाप सब नेबाई से निजे अभिशप्त हेले आउ से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले आमे जे प्रकार आउ अभिशप्त देखा न जावा प्रेज द लॉर्ड आउ दाऊद लिखती जे मोर शत्रु माने मो उपरे उल्लास न करंतु आनंदित न हुअंतु आम शत्रु किए मनीष मान तो पछरे चली से वास्तव से आम शत्रु नुहंती जड़े जड़े को मारिदेले भी सी आम शत्रु नुह किंतु शत्रु किए तार पछपटे जड़े शत्रु अच्छी जे तार हृदय रे मारिबा निमंते चिंता सृष्टि कला तार मनरे कथा कहला जे ताकू जाकर मार आमे समस्ते जानू इस्करियोत यहूदा आ से शैतान द्वारा परिचालित हला यीशुंकर शिष्य है शैतान द्वारा परिचालित होई जेतेबेले शैतान तार अंतर रे प्रवेश कला सेतेबेले से प्रभु यीशु को बिक्री कला तार अर्थ कौन से भूल करी नहीं किंतु जड़कर द्वार से परिचालित होई से भूल कला तार अर्थ नुह से दोषी नुह से दोषी अटे कहीं शैतान को सुजोग देला से मोर प्रिय माने आम मानिकर शत्रु सर्वदा से चालाकी रे कार्य करे किंतु प्रभु को ठारू अधिक चालाकी से नुह मनीष ठारू चालाकी ही पारे आउ से कौन करे सबु बेले प्रभुंकर लोक मानक उपरे उल्लास करबा निमंते चेष्टा करे कि प्रकार करे आमे एबे चिंता करबा गोटे मनस्थ कला गोटे विषय स्थिर कला जे कहला नाई मु आउ केबे काहाकू रागिबी नाई केबे काहाकू मिछ कहबी नाई आउ मु आनंद रे आराम रे रहिबी समस्त को क्षमा देबी ए प्रकार अनेक समय आम डिसाइड करूँ कि नहीं आज दिन ठार मुझे प्रकार हो डिसाइड कर जितेबले से मनस्थ करें जड़े प्रभुंकर लोक
ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ? କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଠିଆ ହେବନି ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଅନ୍ତରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ସେ କିଛି କହେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିଥାଉ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାৎ କିଏ ଜିତିଲା, କିଏ ଉଲ୍ଲାସ କଲା? ଶୈତାନ, ଶତ୍ରୁ। ଏ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଉଲ୍ଲାସ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗତିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ଶୈତାନ। ଆଉ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଲ୍ଲାସ ନ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଉ। ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଧରିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସବୁ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା ନୁହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ବିଭ୍ରାଟ ସବୁବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। କାହାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତକାଲି ନା ପରଦିନ ବରଗଡ଼ରେ ଆଉ ସେ କୁମାର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ କେତେ ଜଣକୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେମାନେ ଯାଉ ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଭିତରେ ପାଟି କଲା, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଧରିଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଟି କଲା, କହିଲା ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡକେଇଦେଲ, ମୋତେ ଏମାନେ ଏକା ଘୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡକେଇଦେଲ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଏମାନେ ମୋତେ ଏକା ଖେଦେବେ, ଛିନବାଲା ମୋତେ ଖେଦେବେ ବାଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ସେ ନିଜେ କହିଲା ତାର ମୁଖରୁ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଏମିତି ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକରେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏକା କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ବୋଲାରୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିବି, ଏଇ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ନଥାଉ। ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣୁଥିଲି କାଲି ନା ପରଦିନ, ସେଇଟା ବରଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଶୈତାନ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାର ପ୍ଲାନ୍ ସେଟା ଥିଲା, ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ସଫଳୀକୃତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଗଲା, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କହିଦେଲି କେଁ, ଆମେ କାଣା କାଣା କହିଦେଲି କେଁ, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କାଁ ହେଲା ଯେ ସେତିକି ବେଳକେ ସେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ନେଇ କରୁଥାଇ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଉ। ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ବସିଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏକ ତାର ନାଟ କରବ। ହାଲେଲୁୟା।
ମୁଁ ଜାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛୁ ସେ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ଶୈତାନିକ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଜଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ନଥିବ ତା ଶରୀରରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ବୁଝିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମନା କଲେ, ବହୁତ ଥର ମନା କଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଗୃହକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି। ବୁଝିଲ, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ କିଏ ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ଅମକା କି ଶଙ୍କା କି ଏଇଟା ଶୈତାନ କି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଜାଣିପାରିବାନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜିଣିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। କାହାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପଥ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ତୁମର ମାର୍ଗ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା? କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପଥ ମୋତେ ଶିଖାଅ, ତୁମର ପଥ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯିବି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତୁମରି ସହିତ ଚାଲିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା? ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କହୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ତୁମର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଅ, ମୋତେ ଶିଖାଅ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, 8 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ଏହେତୁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା, ସେ ତାଲିମ ଦେବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ସରଳ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ଏହେତୁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ 4 ପଦରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତୁମର ପଥ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ତୁମର ମାର୍ଗ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ପାପୀମାନଙ୍କୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରାଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। ଆମେ ନମ୍ର ହୋଇ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ, ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବା ତାଲିମ ଦେବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଏ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖାଲେ ବହୁତ ସଲିଡ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଶିଖାସନ୍, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖାବେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ବି ଉପକାରୀ ଆଉ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବି ଉପକାରୀ। ଆମେ ଟିକେ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ନା କହୁଁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଶିଖ ତ କିଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖ, ତୁମର ପଥେ ଚାଲବାଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଶିଖ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖାବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାବେ। ସେ କେବେ ନି କହ ଯେ ତୁଇ 4 ଘଣ୍ଟା ନେଇ ବସୁଲୁ ବେଲେ ମୁଇଁ ତୋତେ ନେଇ ଶିଖାନେ ବୋଲ।
किंतु आमर मन ताकने देवार अच्छे आम ताकने समर्पित हबार अच्छे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु शिखाबे देखंतु अलगा लोग नहीं सेटा पापी मानकु तांकर पथ विषय प्रभु ही शिक्षा देबे से नम्र लोक को विचार मार्ग रे कढ़ई नेबे और नम्र लोक को अपना पथ शिखाइबे किए शिखाबे परमेश्वर शिखाबे प्रभु शिखाबे आज जिते मु प्रार्थना करूली 3टा समय गोटे नूतन अनुभूति दे जाऊे मत बहुत बढ़िया लगुला आज जिते आम उपवास प्रार्थना करूँ से गोटे नुआ अभिषेक पाइला परी मते लगुला प्रार्थना बंद न करी पर लगुला हेले कहीं कारण आम प्रभु रे समर्पित हो कहूँ प्रभु तुमर अभिषेक दरकार आमके तमर परी हेबार लगी हेले जेन समस्त विषय आवश्यक अच्छे जेन समस्त विषय शिक्षा पाइबार अच्छे आमके से सब विषय शिख आम प्रभु को कहले जे आम सुजोग देले जे आम जेनता आम दुर्बलता के देखिक आम सुजोग देले जे शैतान पशी हेन्ता आम प्रभु आड़े मन देले जे प्रभु को कहले जे प्रभु मते तुम्हें काण कर शिखाओ बोले जे परमेश्वर आमके शिखा आम समर्पित नहीं हेबार तक से आमके नहीं शिखा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा शैतान नहीं से जे शैतान छात बाटे कि यार केन गेट बाटे कि यार अलगा केन बाटे प्रवेश करिया बा प्रभु से सुशिक्षित अटंती से दुष्ट व्यक्ति नुहंती से रास्ता मध्य दे आसंती काना बोले कहस से जेंटलमैन अटंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से सब विषय ठीक भावरे करंती आमको मध्य सही प्रकार करने को पड़ो आम प्रभुठारे समर्पित हेले से कौन करेंगे आम को समस्त विषय शिखाइबे आम जदि कहवा प्रभु कि प्रकार मो मोर संतान मान को शिक्षा देवी मते से तुम्हें शिक्षा दियो आम जदि कहवा प्रभु कि प्रकार मो मंडली को आ तुमने मते सुगठन करेंगे प्रभु आम को शिक्षा देवे आम जदि कहवा प्रभु कि प्रकार मो प्रार्थना करी मते तुम्हें शिक्षा दियो प्रभु आम को शिक्षा देवे शिखाइबे समस्त विषय आदि आम भाविबा आम सबू किसी जाचु के आम शिखि पारिबा ना पापी मानक बोली कहीं जगह लिखा जाए नम्र लोक जी निज को नम्र करे आम साउल विषय देखुचु से कौन कहते जिते पाउल हेले से कहते पापी मानक मध्य मो प्रधान पापी अटे कौन सी जाए से पाप करुले ना से पाप करू नथिले किंतु से कहीं कहले निज को नम्र करी से वाक्य को कहले जदिओ जेसु रक्त से दौत हो सारी जदिओ से प्रभुंकर अनुग्रह रु पाप रु मुक्ति पाई सारी जदिओ से परमेश्वर सेवा कार्य बाहरी सारी अभिषेक प्राप्त हो सारी तथापि से कहते पापी मानक मध्य मो प्रधान पापी अटे किए कहीपे जी निज को नम्र करें आम करग्राही और फारुसी प्रार्थना विषय शुणु जाचु जड़े कहूँ मु यार पर किसी भूल करी ना मो दान दिए मो उपवास रहा मु सबू किसी करे बोली आ करग्राही कहूँ कौन प्रभु मो पापी मु तुमर आड़े मोह देखाइबार निमंते मो योग्य नुह बोली छाती मारी ही से प्रार्थना कर दिन धार्मिक गणना करागला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 14 पद लिखा जाए 12 पद पढ़िबा सदा प्रभु को भय करिबा लोक किए से ताहाकु ताहार इष्ट पथरे शिक्षा देवे देखंतु जो माने सदा प्रभु को भय करंती से माने से मानकु प्रभु कौन करेंगे ठीक मार्ग रे कढ़ई नेबे ठीक पथरे कढ़ई नेबे ताहार प्राण कुशल रे बास करिबा और ताहार वंश देश अधिकार करिबे ताहार प्राण जे सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करिबा सदा प्रभु को भय करे भक्ति करे से कुशल रे बास करिबा और ताहार प्राण
କୁଶଳରେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବ। ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରାଣ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟିଏ ତୃପ୍ତତା ଆସିବାର ବିଷୟ। ପ୍ରାଣରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ଭଲ ନଥାଏ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାହାର ପ୍ରାଣ କୁଶଳରେ ବାସ କରିବ, ତାହାର ବଂଶ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। 14 ପଦ ଲେଖାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି ଆମେ ପଦମପୁରର ଭଉଣୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଲିଡର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଜାଣିଥାଉ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କି କାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ? ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା କି? ଆଉ ଥରେ କହିବି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ସେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତି। କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଠାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ନାହିଁ କି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଜଣାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭାଇ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଯେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣସନ୍, ଯେନ୍ଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ नहीं जानो, जेनटा इंजीनियर माने नहीं जानो, जेनटा कलेक्टर नहीं जाने, से समस्त विषय परमेश्वर तांकर भयकारी लोकंक ठारे प्रकाश करती। जदिओ से मूर्ख हो पारे, जदिओ से अपाठुआ हो पारे, से पाठ पढ़ी नथिबार व्यक्ति होइथिले मध्य जदि से परमेश्वर को भय करे, ताठारे से सब विषय गुप्त विषय को परमेश्वर प्रकाश करती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रभुंकर लोक माने आमे देखु ए वाक्य द्वारा प्रभु आमान को एटा शिक्षा दियंती, आमे परमेश्वरंकर भयकारी जण जण व्यक्ति हो, जो द्वारा से कौन करिवे, आमान को तांकर सब हृदयर कथा जणाइबे। के कहा को केतेबेले हृदयर कथा जणाए? साधारण भावरे आमे समस्ते जानू, जणे तार घनिष्ठ बंधु के ही सब विषय कहिबो। घनिष्ठ बंधु आउ सबु बंधु मान को से कहब ना,
जे तार अति क्लोज ताकू ही कहब ठीक से ही परी आमे परमेश्वरंकर घनिष्ठ जेतेबेले हेबु तांकर विश्वस्त जेतेबेले देखाजिबु तांकु जेतेबेले भय भक्ति करिबु से कौन करिवे आमको तांकर हृदयर कथा को जणेबे मु एटा करबा को जाउछि सेटा करबा को जाउछि बोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमे जानिछु इस्राएल लोक मानकु जेतेबेले परमेश्वर मोसांक नेतृत्व रे कढे आनुथिले मोसांक सब विषय जणुथिले इस्राएल लोक मानकु सब विषय जणाउ नथिले कहूले कि ए इस्राएल लोक मैंने एंता सेंता सेंता थरी दी थर जो जन से नहीं बोले क्या बोले आमन को मोसा कथा कहतु किंतु परमेश्वर कथा कहबार बंद करंतु आमको बहुत भयंकर डर लगुच बोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किंतु परमेश्वर आ मोसा मुखामुखी भाव में बंधु भाव में कथबार्ता करुले आते मोसा डरू नथिले कारण कौन से तांकर अति घनिष्ठ थिले और परमेश्वर को से भक्ति करुले भय करुले परमेश्वर तांको डाकिथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किंतु समस्त को सब विषय कहू नथिले आमे समस्ते जानिछु इस्राएल लोक मान को जाई से खबर दउथिले कहूथिले आ परमेश्वर ए प्रकार जनांती आउ से इस्राएल लोक मैंने जिते मोसा को किसी कहते आउ मोसा से सब संवाद आणिकी परमेश्वर को कहते इस्राएल लोक मैंने ए प्रकार कहते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सेथिपाई परमेश्वर को भयकारी लोक मान ठारे परमेश्वर कौन करती तांकर जो गुप्त विषय मनर कथा हृदयर विषय अंतरर विषय अलग क्या ठारे प्रकाश करा जाए न पारे तांकर भयकारी मान निकट से प्रकाश करिथांते। प्रभु ये समस्त वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करंतु आमे किछिटा विषय शिखिला आमे कौन शिखिला आमे शत्रु को आमान भितर कार्य करने को आमे सूचक देवा ना प्रथम विषय। द्वितीय विषय आम प्रभु ठारे निजक समर्पित कले सी आम को समस्त पथ विषय आम को ट्रेनिंग देवे तालीम देवे। तृतीय विषय आमे सदा प्रभु को जदि भय करवा भक्ति करवा ताहेले से कौन करेंगे तांकर हृदय विषय आम को जनइबे जहाँ केही जानी नांती समस्त ठारू गुप्त रखिंट परमेश्वर से गुप्त विषय परमेश्वर आम को जनइबे। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद करंतु आमेन।